अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और पाकिस्तानियों, आज मेरे पास जो एक ख़बर नहीं बल्कि स्टोरी है वो इस निज़ाम के हवाले से और एहतसाब के हवाले से बहुत दिलचस्प है। जहां एक तरफ एवन फील्ड से बरीयत मिल रही है, कई रेफरेंस सियासतदानों पर जो है वो बनाए गए हैं, वहाँ सरकारी बाबू जो हैं उनके साथ किस तरह अपना सलूक जो है वो किया गया और किस तरह उन्होंने करोड़ों नहीं मुबैना तौर पर अरबों रुपए जो है वो इकट्ठे किए। जी हाँ पाकिस्तानियों, में थोड़ी सी तवज्जो आपकी माजी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। एक आपने नाम तो सुना होगा कि जी साफ़ पीने के पानी में जो है वो नाम आया था शहबाज शरीफ का, दोस्त मोहम्मद खोसे का, ये सारे लोगों के नाम आते रहे। लेकिन उसमें जो असल किरदार था, जो उस वक़्त जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो बाद में काम करते रहे, वो हैं जनाब अरशद फ़ारूक साहब। अरशद फ़ारूक फ़हीम जो हैं ये बुनियादी तौर पर जो हैं ये सेक्रेटरी लॉ जो है वो रिटायर्ड हुए। और इन्होंने सफ़र कैसे शुरू किया कि जब ये साफ़ पीने के पानी के वक्त जो है वो उस मंसूबे को देख रहे थे तो डॉक्टर लाल खान, डॉक्टर नहीं लाल खान एक वज़ीर हुआ करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। मुबैना तौर पर मसूफ़ ने वहाँ से करोड़ों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाईं और फिर उनको हुनर आ गया कि पाकिस्तान में माल किस तरह कमाया जाता है। उसके बाद मसूफ़ जो है वो यके बाद दीगरे मिनिस्ट्रीज तब्दील करते रहे और फिर वो आ गए जनाब जो है वफाकी वजारत सेहत, और उसमें उनको चार्ज दे दिया गया सीईओ ड्रैब का। जी हाँ, सीईओ ड्रैब के हवाले से जो उन्होंने वहाँ पे चौके छक्के लगाए, तो उन चौके छक्कों के बाद मुबैना तौर पर अरबों रुपए के अद्वियात के स्कैंडल के हवाले से उन पर एक रेफरेंस फाइल हुआ और उस रेफरेंस के हवाले से नैब के अंदर तहकीकात हुई। मसूफ़ जो है वो गिरफ़्तार भी हुए और उसके बाद उनको नौकरी से हटाने की भी सिफारिश की गई, लेकिन नौकरी से हटाने की बजाय या सीट से हटाने की बजाय उन्हें जो है वो पहले तो सेक्रेटरी लॉ और फिर एक्टिंग सेक्रेटरी लॉ के तौर पर जो है वो तैनात किया गया वजारत कानून में। और यहाँ ये अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि सारे अमल में जब हम देखते हैं कि जनाब जब इस सीट पर आए तो एक नैब तरमीमी आर्डीनेंस के हवाले से बात हुई, फिर उसमें नैब में तरामीम के हवाले से जब बात सामने आई तो उन्होंने कहा जनाब कि नैब वाले तो किसी खाते में आते ही नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी से तो जनाब आप पूछ ही नहीं सकते। वो जितनी मुतनाज़ा शिकें थीं वो मसूफ़ का कारनामा था, क्योंकि मुबैना तौर पर मसूफ़ ने बड़े पैमाने पर जो है वो ना सिर्फ माल पानी बनाया बल्कि चूँकि इन पर रेफरेंसेस भी थे और वो अच्छी तरह समझते थे कि कहीं किसी भी तरह में गिरफ्त में ना हों, और उनके साथ कुछ वो लोग जो इस पूरे निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो रहे थे वो भी उनका साथ दे रहे थे। मसूफ़ जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन अभी भी अपने आप को सेक्रेटरी कहलवाना पसंद करते हैं। और बात यहाँ तक कि ख़त्म नहीं होती, मेरे पास जो है वो मुबैना नहीं यकीनी तौर पर मुसद्दक़ा सबूत भी हैं, कहीं अदारा अगर कुछ कार्रवाई करना चाहेगा तो वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। मुबैना तौर पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की मसूफ़ दिहाड़ियाँ लगा चुके हैं। सिर्फ एक मिसाल देना चाहूँगा, गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटीज़ में मसूफ़ ने 3 फार्म हाउसेस जो हैं वो 5-5 कनाल के बी ब्लॉक में, 6 प्लाट जो हैं वो कनाल के पी ब्लॉक में उन्होंने मसूफ़ अपने बच्चों के नाम करवाए। एक उनका जो है वो साला है फैसल, उसके नाम पर करवाया, एक अब्दुल्ला के नाम पर करवाया, एक उनका और रिश्तेदार के बेटा है अली, उसके नाम जो है वो करवाए गए। और इस सारी कहानी में 1644 कनाल जो है वो भिम्बर तराड़ की वो ज़मीन थी असगर बेजाद की, जो मुबैना तौर पर मसूफ़ ने जो है वो एक काशन हुई थी नैब में। जी हाँ, उसे गुर आ गया ना कि नैब में जाने के बाद चीज़ें किस तरह हैंडल करते हैं, सेटल करते हैं। तो नैब में जो है वो काशन हुई ज़मीन जो 2.25 अरब के करीब थी, उसकी जनाब प्ली बारगेन की गई। प्ली बारगेन के बाद जो है वो ज़मीन जो है वो दी गई और उसमें मुबैना तौर पर 55 करोड़ रुपए मसूफ़ ने वहाँ से उठाए और फिर अपनी सोसाइटी लॉन्च कर दी। मंडी बहाउद्दीन से उनका तल्लक है। और बात यहाँ तक ही नहीं रुकी बल्कि उसके बाद अपनी एक जो है वो करीबी अजीज़ा के नाम पर जो है वो इस्लामाबाद के पोश एरिया में 30 करोड़ का बंगला जो है वो ख़रीदा। और इसके अलावा
علاوہ بھی بے شمار جائیدادیں جو ہیں وہ خریدی، F6 میں ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ خریدی گئی، یعنی اربوں روپے جو ہے وہ اکٹھے کر چکے ہیں۔ ارشد فہیم فاروق کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کو بتائیں کہ جو میں نے ذکر کیا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، یہ پھالیہ میں ان کی آبائی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ لگائے ہیں، بلکہ اربوں روپے کا وہ بھی ایک پروجیکٹ ہے جو آگے چل کر جو ہے وہ بڑھے گا، اس پر بھی مصروف جو ہے وہ رقم لگا چکے ہیں۔ اور یہاں جس زمین کی میں بات کر رہا تھا وہ 1644 کنال جو ہے وہ موضع بھمبر کی ایک زمین ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور 110 کنال جو ہے ایک اور زمین ہے، اور اس جگہ کو بھی جو ہے وہ بھی ارشد فہیم فاروق صاحب نے جو ہے وہ کس کو دی جناب، وہ گولبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی کو، گولبرگ گرین کی بات کر رہا ہوں، اور وہ جو نیب کے اندر جو تقریباً 1.25 ارب کے 1.5 ارب روپے کی پلی بارگین کی رقم تھی وہ بھی سوسائٹی نے ادا کی، لیکن اس میں مبینہ طور پر موصوف جو ہیں وہ 50-55 کروڑ روپے جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے۔ اور پھر جو جائیدادیں خریدی گئیں، اپنے رشتہ داروں کے نام جو جائیدادیں خریدی گئیں، ان تمام کا منی ٹریل جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا کیس میں سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ارشد فہیم فاروق کی طرح اور بھی جو بیوروکریٹس ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، جو پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ نیب کب ایکشن میں آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب، قومی ادارے، وزیر اعظم اور دیگر جو معاشی حوالے سے، اور یہ ایک بورڈ میں پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ دستاویزی جناب معیشت بڑی ضروری ہے، تو اس دستاویزی معیشت کے حوالے سے FBR کو بھی کہوں گا، FBR انٹیلیجنس کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی ذرا اپنا کام کریں۔ اور یہ میں سوال رکھ رہا ہوں جناب چیئرمین نیب سے، یہ میں سوال رکھ رہا ہوں پاکستان کے اداروں سے، وزیر اعظم سے، اور ان مقتدر اداروں سے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو کیا ہو گیا ہے، پاکستان کے اقتصادی جو مسائل ہیں وہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ارشد فاروق فہیم کا ایک ٹیسٹ کیس ہے جناب چیئرمین نیب صاحب، آپ ان سے ریکوری کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ اربوں روپے کہاں سے آئے۔ یہ صرف ایک بیوروکریٹ کی میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے ملک کے وسائل کو یہ کھا گئے ہیں، لیکن اس پر بات نہیں ہوگی۔ نشانہ صرف سیاستدان بنیں گے اور یہ صاف بچ نکلیں گے اسی طرح جس طرح ارشد فہیم فاروق صاحب جو ہیں وہ نہ صرف چونا لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ شہر اقتدار میں وزیر اعظم ہاؤس کے سائے تلے، مقتدر اداروں کے سائے تلے بیٹھ کر اربوں روپے جو انہوں نے اکٹھے کیے، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی منی ٹریل وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ میں سوال رکھ رہا ہوں ان کے سامنے۔ اسی حوالے سے مزید آئندہ پروگرام میں بتاؤں گا کہ جو زمین جو ہے وہ دی گئی، اور جس زمین کا مبینہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے مال پانی اکٹھا کیا، گولبرگ کی اس زمین کے حوالے سے اور دیگر زمینوں کے حوالے سے جناب کیا دھندا کرتے رہے ہیں، کس طرح انہوں نے اربوں روپے اکٹھے کیے، کن کن پراپرٹیز کو جو ہے وہ اپنے نام کروایا، اپنے رشتہ داروں کے نام کروایا۔ مزید تفصیل جو ہے وہ پروگرام ٹریل 5 میں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔